good afternoon. I'm Cecilia Dendo. I would like to translate my friend's videos about interpret National Resurgence Day, and I will start now. Shalom, selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, saya Disyanti Raholi dari Universitas Dwi Cendra, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Bahasa Inggris. Shalom, good afternoon everyone. I'm Disyanti Raholi from Dwi Cendra University, Faculty of Teacher Training and Pedagogy, English Language Education. Oke, di sini saya akan memberikan pendapat saya atau opini saya tentang memaknai kebangkitan nasional dalam pandemi COVID-19. Okay, now I will give my opinion about interpret National Resurgence Day, the pandemic COVID-19. Oke, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati pada tanggal 20 Mei menjadi momentum penting bagi pergerakan bangsa Indonesia. Okay, as we all know that the National Resurgence Day, which is commemorated at 28 May, be momentum for all Indonesian nation movement. Peringatan yang ke-112 hari Kebangkitan Nasional tahun 2020 yang berlangsung dalam situasi COVID-19 akan menjadi momentum bagi seluruh bangsa Indonesia untuk bangkit dalam optimisme normal baru. The 112th anniversary of 2020 National Resurgence Day is the situation pandemic COVID-19 will become for to all Indonesian nation to rise in optimism new normal. Bencana nasional COVID-19 menjadi momentum untuk menciptakan kebangkitan nasional kedua. The national pandemic COVID-19 be momentum for make the second National Resurgence Day. Kita harus lihat hikmah atas bencana nasional ini. Saat we must be look the meaning for the national pandemic. Ini bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan yang besar berupa ancaman pandemi yang mulai berdampak serius pada sendi-sendi sosial ekonomi negara dan rakyat Indonesia. Now, Indonesia is confronted of a big challenge, a pandemic that began to have a serious impact in the joints of the country's economy and the people of Indonesia. Gelombang pengangguran makin besar, angka kemiskinan terus meningkat. Krisis pandemi ini memberikan pelajaran penting bahwa sumber daya yang besar tidak menjamin sebuah negara mampu secara efektif menangani wabah ini. The wave of unemployment gets bigger. The poverty questionnaire continues to increase. The crisis of the pandemic gives the important lesson that the large state resources don't guarantee can and effective for handle this epidemic. Negara benar-benar serius dalam hal ini. Namun sayangnya, berbanding terbalik dengan komitmen rakyat. The country is really serious about dealing with this pandemic,
but unfortunately is inversely proportional to the commitment of the people. Rakyat tidak serius menanggapinya, padahal COVID-19 menebarkan ketakutan. People are not serious to responding to this pandemic, whereas COVID-19 spread fear. Pemerintah pusat hingga daerah telah memberikan himbauan agar masyarakat melakukan social distancing demi meminimalisir penyebaran COVID-19. Karena sampai saat ini, obat untuk menangani COVID-19 belum ditemukan. The central government until the region has given an appeal for social distancing to minimize COVID-19 spread because until now cure for COVID-19 hasn't been found. Hal ini sangat mengkhawatirkan sehingga menimbulkan kepanikan yang berlebihan dan dapat menurunkan imunitas tubuh. This is very worrying, so that it causes excessive panic and can reduce body immunity. Oleh karenanya, sepatutnya kita harus bahu-membahu dalam mentaati peraturan pemerintah. We must therefore helping in supporting the government in obeying government regulation. Seperti menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjadi inisiator kepatuhan dalam bersocial distancing, menumbuhkan semangat sense of belonging, memakai masker pada saat keluar, dan lain-lain sebagainya. Like keep clean, stay healthy, initiator social distancing, balance of sign, wearing of masker, and certainly. Seharusnya kita mentaati peraturan pemerintah supaya kita terbebas dari COVID-19. We must to be obeying government regulation so that we are free for COVID-19. Oke, itu saja pendapat dari saya tentang memaknai kebangkitan nasional dalam pandemi COVID-19. Terima kasih. Okay, just it my opinion about interpret national regulation day. Thank you. Okay, just it my translate my friends videos. I'm sorry if I have many and thank you.